बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है, साइकोलॉजी पार्ट 1। और आज के इस लेक्चर में हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो कि 3 चीज़ों पर मुश्तमिल था, जिसमें हवास, तवज्जो और अदराक शामिल थे। हम लोगों ने हवास को डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने कान की साख्त और आँख की साख्त को पढ़ा। फिर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में तवज्जो के बारे में पढ़ा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेप्शन के बारे में, यानी अदराक के बारे में। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका तारुफ देखते हैं कि अदराक किसे कहते हैं। तो सबसे जो पहले देखें वो हमारे पास है अदराक की डेफिनेशन के अदराक से मुराद है वकूफ़ हासिल करना या जानना, यानी वकूफ़ का मतलब है जानना या समझना, पहचानना। गोया मुहिजात को जानने, समझने और पहचानने का अमल वकूफ़ कहलाता है। जब हम किसी शय या मुहिज को जान और पहचान लेते हैं तो दरअसल उसका अदराक करते हैं। अदराक वो ज़हनी अमल है जिसमें मुहिजात, अफराद, वाक़यात या गिरदो पेश के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। अब देखिए, हम जिस भी चीज़ को देखते हैं हम उसको देख के पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये डोर है, ये विंडो है, ये फ़ैन है। ये सारी चीज़ें हम पहचान लेते हैं। तो इस अमल को क्या कहेंगे? परसेप्शन कहेंगे, यानी अदराक कहेंगे। फिर वो कहते हैं जी कि अदराक का जो अमल है वो हवास से शुरू होता है, जो हमें हिस्सी मालूमात फ़राहम करते हैं। लेकिन अदराक के अमल में हवास के अलावा हाफ़ज़ा और फ़िक्र भी शामिल होता है, जो हिस्सी मालूमात को माजी के तजर्बात, अकायद और दीगर अवामिल की रोशनी में न सिर्फ मुनज़्ज़म करता है बल्कि बामायनी भी बनाता है। गोया हवास से शुरू होने वाला ये अमल अदराक बनने तक एक पेचीदा और मुरक्कब ज़हनी अमल बन जाता है। फिर इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जी कि डेफिनेशंस में वो किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो है पल्सबेरी के मुताबिक अदराक हिस्स और हाफ़ज़े का मजमुआ है। यानी जब आपके हवास मिलेंगे और आपकी मेमोरी यानी आपका हाफ़ज़ा मिलेगा तो ये क्या होगा? अदराक होगा। मॉर्गन के मुताबिक अदराक पहचानने, फ़र्क करने, मुशाहिदा करने और मुहिजात के मायने समझने का नाम है। उसके बाद थॉमस ब्राउन के नज़दीक मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान ताल्लुकात कायम करने का नाम अदराक है। और रश के नज़दीक अदराक उन चीज़ों, वाक़यात और ख़ुसूसियात से बाखबर होने का नाम है जो हिस्सी अज़ा को मुश्तइल करते हैं और इनके माबैन ताल्लुकात मालूम करते हैं। और जामिया तारीफ़ अगर देखी जाए तो किसी शय, फ़र्द या वाक़ये के ज़हनी वकूफ़ का नाम अदराक है, जिसकी तश्कील हवास, मुहिजात के मानी, हाफ़ज़ा और ज़ाती कैफ़ियत को शामिल करने से होती है। हिस्सी मालूमात की तंज़ीम और तशरीह से अदराक मुकम्मल होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक हेडिंग आ जाती है हवास और अदराक की, यानी सेंसेशन एंड परसेप्शन। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही यूज़ होती हैं अलग अलग। इनको फ़र्क देखते हैं। इनमें हवास अदराक के लिए बुनियाद फराहम करते हैं, मगर ये ख़ुद अदराक नहीं होते, क्योंकि अदराकी अमल उस वक्त मुकम्मल होता है जब हम ज़हनी, जिस्मानी और ख़ारजी दुनिया से मुख्तलिफ़ मुहिजात को वसूल करके अपने दिमाग के मुतल्लिक़ा हिस्सों तक पहुँचाते हैं। फिर हमारा दिमाग इन मुख्तलिफ़ मुहिजात को माजी के तजर्बात के हवाले से कोई नाम देता है और इसकी खुसूसियात से आगाह करता है, तो हमारा अदराकी अमल मुकम्मल हो जाता है। किसी चीज़ को देखकर बताना कि ये मेरा सूट है, आवाज़ सुनकर फ़ैसला करना कि यह बांसुरी की आवाज़ है, चीज़ चखना और कहना कि ये आम खट्टा है, सूंघ कर फ़ैसला करना कि ये गुलाब या चमेली की खुशबू है, पेट में हलचल महसूस करना और फ़ैसला करना कि ये दर्द नहीं बल्कि भूख का एहसास है। ये सब अदराक की मिसालें हैं। ठीक हो गया। इसलिए माहिरीन के ख्याल में अदराक को यूँ भी बयान किया जा सकता है, हवास प्लस मायनी इज़ इक्वल टू अदराक। यानी जब आप अपने हवास में जिस आपकी 5 हमारी सेंसेशंस हैं, हमारी हिस्स जो है उनकी तादाद 5 है, उसमें अगर आप मायने मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अदराक बन जाएगा। उसके बाद ये अदराक के मराहिल हमने डिस्कस करने हैं। ये एक अहम टॉपिक है, तो इसको देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है खालिस अदराक, उसके बाद हमारे पास है मखलूत और लास्ट में हमारे पास है इलामती अदराक। तो सबसे जो पहला है वो डिस्कस करें, जो खालिस अदराक है। पैदाइश के वक्त बच्चे के जहन में कोई तसव्वुर मौजूद नहीं होता, उसकी तमाम मालूमात हवास से ही हासिल होती हैं। बच्चे का अदराक खालिस अदराक कहलाता है। सिंपल। ठीक हो गया।
خالص ادراک انتہائی ابتدائی عمر میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس مرحلے پر بچے کا ذہن ہر قسم کے تصورات سے خالی ہوتا ہے اور اس کا ادراک صرف خارجی ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات پر محیط ہوتا ہے۔ خارجی ذرائع کون سے؟ کہ اسے اس کی پیرنٹس بتائیں گے، اس کے بہن بھائی بتائیں گے، اس کے پاس اپنا کوئی نالج نہیں ہے کہ یہ بال ہے، یہ بیٹ ہے، یہ ونڈو ہے، یہ ڈور ہے، اس کے پاس کوئی انفارمیشن، کوئی نالج نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کو خالص ادراک کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت ابتدائی عمر پر ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہی وجہ ہے کہ بچہ ہر محیط یا چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ ہم بچے کو اس محیط کا جو بھی نام بتاتے ہیں، بچہ اس نام کو اس محیط کے ساتھ منسلک کر دیتا ہے، جس سے وہ آئندہ زندگی میں مدد لیتا ہے۔ مثلاً کھلونے کا نام، رنگ، سائز یا کھانے والی چیز کا نام، رنگ، ذائقہ وغیرہ سب کے سب معلومات خارجی حواس کی مدد سے حاصل ہوتی ہیں۔ سیکنڈ دیکھیں جی، مخلوط ادراک۔ یہ ادراک کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے پر فرد یا بچہ محیط کو سمجھنے کے لیے حواس کے ساتھ ساتھ تصورات اور خیالات سے بھی مدد لیتا ہے، یعنی بیرونی دنیا سے تو انفارمیشن آ ہی رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کے اپنے کنسیپٹ بھی ہیں، اپنا نالج بھی ہے، اپنے تجربات بھی ہیں۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ فرد اپنے ماضی کے تجربات کی بنا پر اس محیط کا وقوف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وقوف ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ اس درجے پر تمام معلومات حواس کی محتاج نہیں ہوتی۔ مثلاً کھانا دیکھ کر بچے کو ذائقہ یاد آ جاتا ہے، اس درجے میں بچہ کچھ معلومات حواس کی مدد سے وصول کرتا ہے اور بقیہ معلومات حافظے سے شامل کرتے ہوئے ادراک کا عمل مکمل کرتا ہے۔ اور لاسٹ دیکھیں جی، علامتی ادراک ہے۔ یہ ادراک کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس مرحلے میں ادراک کے لیے کسی خارجی محیط یا حسی معلومات کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ محیط کے ذکر سے ہی اس کا مکمل ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک علامت یا اشارہ ہی ادراک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے کسی استاد کا ذکر کیا جائے تو آپ اس کا نام سنتے ہی اس کی شخصیت کا مکمل ادراک کر لیں گے۔ آپ اس کے پڑھانے کا انداز، بولنے، چلنے پھرنے اور لباس کا انداز، غرض یہ کہ تمام اوصاف کا مکمل ادراک اس کی غیر موجودگی میں کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس ادراک میں اس چیز کا آپ کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اس چیز کے دیکھے بغیر بھی، اس کی موجودگی کے بغیر بھی اس کا ادراک کر لیں گے۔ اور آخری ایک ویسے ہی انہوں نے دیا ہوا ہے، اس کی ٹائپ میں نہیں آتا، تجرباتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ادراک میں حواس سے معلومات وصول کرتے ہیں اور ان معلومات کی وجہ سے مکمل وقوف حاصل کیا جاتا ہے۔ جب محیطات کی عدم موجودگی میں ہم اپنے گزشتہ تجربات کی مدد سے مکمل وقوف حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں تو ادراک کی یہ قسم تجربی ادراک کہلائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جب چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم اپنے تجربات کی مدد سے اس کا مکمل ادراک حاصل کر لیں گے۔ یہ بھی ایک ترقی یافتہ اس کی شکل ہے۔ تو آج ہم نے ادراک کے بارے میں سٹارٹ کیا، اس کی ڈیفینیشن دیکھی، اس کے مراحل کو ڈسکس کیا۔ ہوپ سو یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ ضرور ڈسکس کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔